Mayong adlaw diya mga badi. Tirada na to mga badi kay magtiwas tag tayong sa tong garden. Akong tayong nga diri mga badi kay pipino ug bato nga among gitanom di ari. Nasugdan na nako nig tayong ganinang buntag badi pero wala na human kay ako ra man gud. Mo ako na lagi undangan ug ako rog tiwason. Ug dili na nako ni dugayon badi kay murag taas na pud ang adlaw, simiinit na pud kaayo. Sa inyong nakita badi ako na nang gisugdan og tayong kay murag init na pud taas na kayang adlaw, di na makayag unya-unya. Ingon ani ang proseso sa pagtayong badi kay kung ang garden ninyo mga hilig og mokatay like balatong o pipino o ampalaya, so need yun ninyo balay-balayan mga badi. Sa inyong nakita mga badi murag paspas na kay ko diya pagtayong kay sukad banggod sa una, bata pa ko ug naabot ako ingani nga idara kay ngana na akong trabaho kay garden ra ang trabaho sa akong mama ug papa. Kung ingon ani yung garden mga badi, grabe gid kahago, grabe ka proseso kay sukad sa pagtanom, grabe. Mag-need pa ka mangita og kahoy tapos mangita pang alambre imo balay-balayan, kunik-kunik nimo sa isig ka kahoy tapos need pa ka mo palit og mga materialis like straw or twine. Di nimo dayong siyang balay-balayan og twine. Grabe gyud ni kasol nga tanom mga badi, kahilig pa ni siya taptan og mga insekto o mga mananap. Maong taga-adlaw ka makasorbe badi, taga-buntag sa iyo para imong subayon kung daghan na ba siya og mananap nga matapot sa iyang dahon o udlot para ni dapod siya imong isprihan. Time pud sa pag-harvest awan ni mga badi kay kung gikan sa pagtanom isa ka bulan og tunga mga badi, daghan ni siya og tuytoy o bunga. Maong isa ka bulan og tunga usa pa ka maka-harvest badi, maong dugay kay ka magtagad-tagad badi ug mag-atiman ani nga tanom mga badi. Worth ito pwede mong kahago badi pag daghan kag ma-harvest badi in time sa pag-harvest tapos mahal ang presyo badi, maka-income ra ka badi, makaigo ra ka ug makabawi ra ka sa imong puhunan badi. Ingon ani gyud ang trabaho diri sa bukid badi, magtanom-tanom og gulay, magtanom og mais ug mga humay. Basta kung lang ka nga pagkatao badi ug hilig ka magtanom-tanom, dili lang ka magtinapulan, dili jud ka mapasmo diri sa bukid badi. Ug mao to mga badi na human na kong tayong ang duha ka tudling tapos nagian bugon ni mama ug iya kong gihapit diri mga badi. Mao ni ako mama mga badi, gikan po ni siya nang space sa iyang gitanom mga balatong mga badi. Proud di kas ko mama badi kay grabe gini kagugihan kung sa trabaho badi may balaan gud niya kay diri man siya pud gadako mga badi. Mag-uumar ra mga badi. Ug mao to mga badi, manguli na mi kay mura udto na pud ug tingkaon na pud mga badi. Hihi.